वो वाला है रियल मिरर के ऊपर जा रहा है, फुल ऐसा हेवी वर्क के ऊपर जाएगा, टिश्यू वर्क, दिस इज नॉट हैंड। ओफ, এই ডুয়াল টোনে ডাই করালাম, কেমন লাগছে বলো। আর কিছু বলার নেই আমার। ডাই किया हुआ साड़ी बहुत सारे स्टेचो सिल्क এর উপর পিঙ্ক কালার আমি আজকে তো আহা এই কালার, চলো ওয়াও रेड কালারটা देखो येलो। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो रहेगा दी मोस्ट डिमांडिंग अभी के लिए डोला का वीडियो, लेकिन उससे भी पहले मैं दो चीज दिखाऊंगी, दो साड़ी दिखाऊंगी। एक्सक्लूसिव पीस है, जिनको भी मिलेगा एक साड़ी एक ही जन को मिलेगा। ओके, पहले जो हैंड वर्क का है वो वाला मैं पहले दिखा देती हूँ। আমি জানি যে এই যে শাড়িটা দেখাচ্ছি এটা নিয়ে মারপিট বাঁধবে এবং মানে ক্লাসি जस्ट डिफरेंट लेवल का साड़ी है। फर्स्ट लुक एट द वर्क ऑफ द साड़ी, हैंड वर्क के ऊपर जा रहा है। ओके, एकदम कांच থেকে একটু দেখিয়ে দাও। दिस इज दबका जरदोसी मोती स्टोन कटदाना, बड़ा वाला जो अभी जो स्टोन चल रहा है वो वाला है, रियल मिरर के ऊपर जा रहा है, फुल ऐसा हेवी वर्क के ऊपर जाएगा, टिश्यू जाएगा मटेरियल एंड ये जाएगा इसका बूटा सेक्शन। ओके, इसका ब्लाउज पीस का वर्क देखिए, इतना खूबसूरत साड़ी है ना, मैं क्या बोलूं। देखिए যে স্লিভসের ওয়ার্কটা শুধু দেখো, এরকম কাটওয়ার্ক করেই কিন্তু স্লিভসটা বানিয়েও এতটা সুন্দর দেখতে এন্ড এরকম ভাবে যাচ্ছে তোমাদের বডির ওয়ার্ক। ओके, टिश्यू के ऊपर जा रहा है एंड नेक्स्ट पीस जाएगा प्योर गोल्डन के ऊपर। ये वाला साड़ी का एक दूसरा पीस मैंने दिया था व्हाइट के साथ में, लेकिन ये जाएगा फुल गोल्डन कलर के साथ में एंड एक तो আমার মুখে ফোকাস করবে, এটা যাচ্ছে মেশিন वर्क, दिस इज नॉट हैंड वर्क। हैंड वर्क के पीछे का साइड ऐसा नहीं रहता है, हैंड वर्क এর পেছনে সব সময় আমি একটুখানি মানে না বলে আর থাকতে পারছি না, হ্যান্ড ওয়ার্কের পিছনে সব সময় এরকম আনইভেন সুতোর কাজ থাকবে, কারণ এটা মানুষে হাতে করে এন্ড দিস ইজ ফুল মেশিন। যেটা দেখে আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা প্লিজ যাচাই করে নিয়ে কিনো, কারণ এরকম ভাবে বোকা হওয়ার কোনো মানে হয় না। তো এটা যাচ্ছে পিওর গোল্ডেন কালারের উপর एंड विथ रेडी ब्लाउज। ओके, इसका मैंने दिया हुआ था व्हाइट के साथ में गोल्डन, दिस इज फुल्ली गोल्डन साड़ी विथ गोल्डन ब्लाउज, फ्रंट साइड ऑफ द ब्लाउज एंड बैक साइड ऑफ द ब्लाउज। ओके, चलिए अभी डोला दिखा। अभी जो दूंगी आज प्योर डोला नहीं है, आज जो भी है एचओ सिल्क है, खड्डी के ऊपर है एंड उसके साथ में मैं मटेरियल खोल रही हूँ एंड आप लोग देखते रहिए। चलिए जस्ट देखो, टाई डाई के ऊपर जाएगा। लुक एट द डाई, डाई किया हुआ साड़ी बहुत सारे लोगों ने चाहा था। लुक एट दिस सेक्शन, खड्डी के ऊपर जा रहा है। ओके, ये वाला ऐसा थ्रेड वर्क एकदम मैंने डिटेलिंग में बोले दीजिए, थ्रेड वर्क, मिरर वर्क, करदाना वर्क, स्टोन वर्क। ओके, फुल ऐसा साड़ी जाएगा, पूरा साड़ी का जो बॉर्डर सेक्शन है उसमें भी ऐसा हेवी वर्क जाएगा एंड ब्लाउज पीस देख लीजिए, ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस का स्लीव्स का वर्क। नेक्स्ट टकटके একটা লাল কালার, কি যে ভালো লাগছে দেখো, ওফ অসাধারণ দেখতে। মানে আমি রিসেন্ট এই বছরই বেশি দেখলাম যে রেড খাড্ডি পরে অনেকে বিয়ে করছে এন্ড জেনুইনলি বলছি খুব ভালো লাগছে শাড়িটা। এটা যাচ্ছে আঁচলটা এন্ড এই থাকবে তোমাদের ব্লাউজ। নেক্সট ডাইগুলো দেখো এন্ড বুক করো, আর কিছু বলার নেই আমার। এই জায়গাটা একটুখানি ঠিক করে দাও, ওইখানটা একটুখানি জাস্ট ঠিক করে দাও। पिंक उसके साथ में जा रहा है ऐसा सुंदर सा येलो, वाइब्रेंट येलो कलर। জাস্ট এই ওয়ার্কটা দেখো, আঁচলের ওয়ার্কটা মানে কতটা ভালো লাগছে এন্ড এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। দেন একদম মিষ্টি একটা পিঙ্ক কালার, আশীর্বাদ বলো বা অন্যের বিয়েতে যাচ্ছ বা ডেফিনেটলি এখন তো বললামই অনেকেই এই টাইপের শাড়ি পরে বিয়ে করছে, তো এই যাচ্ছে নেক্সট পিঙ্ক কালার। আমি আজকে জাস্ট গ্লিমসেস দিয়ে দিচ্ছি, কালকে চেষ্টা করব যে পরে ভিডিও করে দিতে। এই শাড়িগুলো এত সুন্দর আর পরে ভিডিওর দরকারও হয় না। येलो विथ रेड, একটা সেকেন্ড ভালো করে একটু দেখিয়ে দিই। यस, येलो विथ रेड ব্লাউজ পিস। চলো এই যাচ্ছে রেড উইথ রেড। দেখো তোমরা নিচে কমেন্টে জানিও, এতদিন দিচ্ছিলাম না, যখন দিলাম তখন কি জিনিস দিলাম। আচ্ছা এইবার আসি জাল ওয়ার্কে। আমার খুব ফেভারিট, জাল দেখানোর সময় আমার মুখে একটা আলাদা হাসি থাকে, কারণ জাল ওয়ার্কটা আমার নিজের খুব বেশি পছন্দ হয় বুটার থেকে। তো आहा, ये जाच्छे नेक्स्ट फुल जाल के ऊपर जा रहा है ये वाला पीस एंड ये सभी पीसेस डोला नहीं है, डोला किंतु आलादा, खड्डी किंतु आलादा। দি মোস্ট আনকমন কালার এন্ড আমি এই ডাইটা প্রথমবার করিয়েছি, মানে ফার্স্ট টাইম এই ডুয়াল টোনে ডাই করালাম, কেমন লাগছে বলো। रॉयल ब्लू विथ पिंक, जस्ट देखो रॉयल ब्लू के साथ में जा रहा है ऐसा पिंक कलर, रॉयल ब्लू के साथ में एक पर्पल का टोन है। नेक्स्ट
एचओ के ऊपर दे रही हूँ लाइम গ্রিন কালার। চলো, এই যাচ্ছে শাড়িটা, মোতি কারদানা থ্রেড ফুল ওয়ার্ক উইথ জারদৌসি, জারদৌসি এন্ড মিররেরও পুরো ওয়ার্ক যাচ্ছে। ওকে, দিস ইজ দা ব্লাউজ পিস, এই থাকছে ব্লাউজ। নেক্সট রেড এইচও के ऊपर, চলো এই যাচ্ছে, ওয়াও রেড কালারটা, এই থাকছে ব্লাউজ পিস, বুটার উপর যাবে ব্লাউজ। এন্ড আজকের মতো লাস্ট যাচ্ছে ইয়েলো। আমি বলেইছিলাম প্রচুর পিসেস বানাতে দেওয়া রয়েছে, একটুখানি জাস্ট ওয়েট করে যাও, আমি প্রচুর পিসেস তোমাদেরকে দেবো। তো চলো, এই যাচ্ছে লাস্ট এইচও সিল্কের ওপর। ওয়াও, এইচও সিল্কটা কাইন্ড অফ স্যাটিন। আমি বলে দিই, এইচও সিল্কটা খুব একটা কমন ম্যাটেরিয়াল নয়, তার জন্য অনেকের কনফিউশন থাকে। স্যাটিনের মতো পুরো শাইনটা দেয়, জাস্ট দেখো এরকম স্যাটিনের মতো শাইন দেয়, বাট ম্যাটেরিয়াল ওয়াইজ এইচও এবং স্যাটিন দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট। চলো আজকের মতো এখানে এন্ড করছি, তোমরা নিচে কমেন্টে জানিও যে আজকের কালেকশন তোমাদের কেমন লাগলো।